Guys, good afternoon. Dito kami sa Yemab Nature Farm. May ano dito guys, wedding ceremony. Then one of ninang ko sa Kaslunon guys. So ipakita ko sa inyo yung view dito. Yemab Nature Farm. So ipakita ko sa inyo guys ha. Ito ang ilang church. Pasok tayo guys sa ilang church. Dito o gawin ang ceremony sa kasal ni Lois of ni Divine. Wala pang tao guys sa yuman ko. Diyan ang ceremonias. Diyan. So sa labas tayo guys. Tingnan natin ang view sa labas dito sa Yemab. Yan. O, diba? Yemab Nature Farm. Yan. Ang view sa outside world dito. Yan ang bride. Nagpa-pictorial pa. Yan. Ang bride. Yes, meron tayo. Yan si Divine. The bride for the day. Ama, na ako wali na yung agwapa. Yan ang Bumika ka na yung mama. Ready, 1, 2, 3, go walk. Yan. Yan. At chika, eyes here. Agay. Nalubong ako sa patos. Yan guys. Ang view dito. Yan ang dito. Pictorial pa more. Special day, I am reminded of the verse James 1 verse 17, which says, "Every good thing bestowed and every perfect gift is from above, coming down from our God Father, with whom there is no variation or shifting shadow." With a gift such as you, I know that many new responsibilities face me. In Corinthians, it explains it is required of a steward to be found trustworthy. I cannot do this on my own strength. My papart, Luis, my loloy, but by God's grace and power working within me, I desire to be trustworthy as your wife by following your leading submissively, even as unto Christ, loving and serving you in all circumstances, as long as He give me life on this earth. I love you, and I know that this love is from God. Let's continue to serve Christ together. Through all the uncertainties and trials of the present and future, I promise to be faithful to you and love you. I promise to guide and protect you as well as Christ does this church. As long as we both shall live. I love you. Papa, I love you. Divine Press Macrabi, my wife. I pray to God that someday that you would lead me to this choice. To you as my wife, and I believe that this ceremony is His will, and through the pressures of the today, and I will promise you and God my faithfulness to stand beside you through all of life's experiences as we follow God
and also to our future families and to our future children. I love you, and this will be forever. Let's give him a hand. Take this ring, place it on Divine Chris' finger, and say this to her with all your heart. Tanawan yung mga mata, sabihin, sabat ka na ko. Ang sa'yo mong tawag sa iyo? Sige. With this ring, I do well. I do. This is a token of my love, This is a token of my love, a token of my faith. a token of my faith. This is my life, This is my life. this is my everything. This is my everything. In Jesus' name. In Jesus' name. At ang palakpakan ng ating Diyos. Tulong mo ang pundasyon sa kaninyoon, ang correction, ang mudala ka namo sa kaugmaon, kay imong pulong ninyo ni Kao Diyos. In John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Salamat Lord ng imong pulong, kining mag-asawa, ang ilang kaminyoon, ang ilang mga anak, ilang mga apo, ang ilang generation to generation, Ginoo, na na-fear diya sa imong mga pulong. Salamat Lord na maghari ka sa ilang panimalay, maghari ka sa matag henerasyon, karon ugma ug hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balaan nga Espiritu. Amen. Can we have a song please? Tuuntas Ginoo, kauban sa imong asawa, imong mga anak, mulambo, ang imong professional, no? Dili lang mo manarbaho, kundi na ay negosyo na i-lead or i-guide sa Ginoo ninyo. So i-share na ang inyong mga blessing together with you, sa inyong mga kamot, mag-ampo ko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balaan nga Espiritu, Lord, kining coins nagsimbolo sa imong kadatok sa kaminyoon o sa imong pamilya na imong gihiusa karon Ginoo. Lord, ikaw ang among El Shaddai, ikaw ang among great provider, ikaw ang among Jehovah Jireh. Ningon ba ang Diyos ang among nagbalantay, busa walay magkulang kanamo. Lord, blessing after blessing, breakthroughs after breakthroughs, favor after favor, supernatural miracles after supernatural miracles. Maski ang mga ginagmay o ginagkok na mga panginahanglan sa ilang kaminyoon, sa ilang mga future na mga anak o mga apo Ginoo, even ang ilang kaugmaon, imo nang gi-take care Ginoo. Gisugdan nimo karon sa pag-deal sa imong mga spiritual, financial, material breakthroughs nga imong ibukbok kanila Ginoo karon ugma ug hangtod sa kahangturan. Wala kami nagsalig ni kinsa man, nisalig kami kanimo sa imong kusog ug sa imong pabor nga mag-uban niini nga couple karon ugma ug hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balaan nga Espiritu, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, dawata ang kadato sa Dios. His precious blood bore your sickness and carried your disease. The two of you together in the name of the Lord Jesus Christ, has God-given faith and God-given power to win over sickness, disease, and storms of life, and everything that hell would offer in any marriages. Through His broken body, you have received into your hands the awesome power of the Almighty God. Jesus also said,
This is my blood that ratifies the covenant. Drink of my blood. As often as you drink it, do it in remembrance of me. Always remember what He has done for you. I want you to remember the covenant He has made available for you. Father, in the name of Jesus, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balaan ni Espiritu, nangayo kami kapasayloanan sa kananamong mga sala o kalapasan. Hilungi kami karon sa imong hamili na dugo sa ngalan ni Ginoong Kristo, that we can come boldly in the throne of grace na walay makababag sa among pagduol diya sa imong trono, sa imong grasya. Anoint this bread that it symbolizes your body broken on the cross so that we might be whole. Salamat Ginoo na pinaagi sa imong labod in 1 Peter 2:24. By your stripes we are the healed of the Lord. Na walay sakit na mutapot sa among kalawasan, iban sa among mga henerasyon, ug among gikansilar ang buhat sa kaaway. Sa ngalan ni Jesus, ang imong good health ug long life magauban sa kaminyoon, sa mga anak, sa mga apo, ug sa mga henerasyon, karon ugma ug hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balaan nga Espiritu, sa ngalan ni Ginoong Kristo, atong kanon ang balaan na lawas ni Ginoong Kristo. Amen. I-share din mo sa ang husband will give the bread to the wife, and the wife will give the bread to the husband. Anoint the cup, and it symbolizes your blood that protects us, your blood that blesses us, your blood that cleanses all our sins, and your blood that restores our relationship with God the Father. Lord, i-anoint me na simbolo sa imong hamilit na dugo, na mao'y magasilyo sa kaminyoon, magasilyo sa imong gugma, magaprotect sa kaminyoon, magaprotect sa pamilya, even silang mga anak, silang mga apo, silang generation. Akong gisabwak ang dugo ni Kristo diha kanila, karon ugma ug hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balaan nga Espiritu, sa ngalan ni Ginoong Kristo, atong imnon ang balaang dugo ni Ginoong Kristo. Can we have the court sponsor to come up front, please, and take the court? God, in the name of the Father and of His Son Jesus, by the power of the Holy Spirit of God, I pronounce you together. You are now husband and wife. Ladies and gentlemen, presenting to you Mr. and Mrs. Luis Patrick D. Congratulations! You may now kiss your legal wife for 1 minute. For 10 seconds. 10. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations. That ends our ceremony. Salamat sa Ginoo. Lingkod na pa lingkod. Mama
guys.